Everything has been ready. The players, the crowd, and the officiating are ready. Purok Series, Barangay Amayana, City of Naga. Bakbakan na, Team Cebu City versus Team Dumanhog. Team Dumanhog, Nonel Orle William kontra sa Team Cebu City, Jobert Ruiz o Nishantoy. Game 1 of the best of 3. Main event bakbakan mga birds. Para Baby Orle, Sagang, Nonel, hala kareha. This game is presented to you by William Oberis Promotion, organized by Glenn Restauro. And sponsors of this bakbakan are the barangay officials of Barangay Mayana, headed by Barangay Captain Honorable Rolando Oros, Barangay Councilors Elijah Oros, Ana Bastida, Emily Asis, Joy Talandron, Cora Oplas, Rini Oros, Noli Victorillo, og ni Anari og ni Joselito Riquinho. Mao na to mga sponsors mga birds ha, sa ato ang bakbakan diri sa Purok Series diri sa Barangay Mayana. Bola sa Team Cebu City. Servisyo Mr. Explosive Jobert Barcinas. William Ayay. Out ang bola. Okay, back to the ball game. Servisyo Jobert. William to Jobert. La, Baby Orle nakapusing. Ayay, binahugay na. Ayay, saggang pa. Ayay, out ball. Score. Pila score niya? Dos iguales. Servisyo Jobert. Baby Orle. Ayay, paka ng bola. Ayay, gibumbahan na. Bang! Away. Side out, bola sa Team Dumanhog. Servisyo William Oberis, the pride of Balirong, City of Naga. Ayay, Nonel, bigyan mo. O apa, Nonel? Out ball. I-score 3-2. O happy fiesta ha diri sa Purok Series, Barangay Mayana, City of Naga, in honor of San Vicente Ferrer. William, pouring in. Wana, niatake na ang Team Dumanhog. Naka-counter Ruiz, sound. Out ball si William. 3-2 mga board at score at 3-2. Game 1 of the best of 3. Race to 12. Shout out ni Tatay Conrado Aliga. Sagang William. Laras. Sagang San iya tara. Bang. Ala kaniha. Kuha pa. Kini pagkakataon na. Bang. William. Wala. Nagkaputukan na. La! Grabe. Goodbye Philippines. Nganong gilobo. Lobo ang bola sa Team Dumanhog. Iguales 3 na. Servisyo Santoy. Inside. 4-3. Servisyo Shant Labra. La. Baby Orle. Give up. Out ball. Bola sa Team Dumanhog. Servisyo Baby Orle, the college engine. Ayay. Bang! Sutoy bulan Jobert. Pamugong diyan Nonel. William. Out ball. Too strong ang bulang William mga boards. Sumubra. Bola sa Team Cebu City, servisyo the Black Mamba Ruiz. William. Jobert Pictos. Kuha. Ay, ang malas mo lang William.
Two successive mistakes from William Uberes. Out ball, change card. This halftime is brought to you by the Crunchy and Tasty Maricel Anthony Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. Mapalit na ninyo sa mga branches diha sa Sangat San Fernando, Abugon, Sibunga, Poblacion, Karkar o sa Guadalupe, Karkar. Labi na gyud sa newly open diha sa Kansuhong, Talisay City. O man ninyo pamalit og pasalubong kaon mo diha sa Kananan ni Maria alongside sa Maricel Anthony Chicharon and Delicacy Store. Out ball. Score win, City 2. City 3. Opat ka puntos ang labaw sa Team Cebu City. Shantoy Milaras, Saggang William. Nangumpok na. Dapa. Ay, kabikil stirang Shantoy. Dapa. Wah! Kinauntiray, counter. Pero out ball si The Black Mamba. City 3 kini para 4 ni. William! Aray ko! I-score 4 City. 4 City na mga board. Service William. Nonil. La kaniha. La William Uberes. La Shantoy Labra kuha pa. Awas ang team ring Shantoy mga birds. 5 City. Tinapyasan ng Kalamangan. 2 puntos na lang mga ka-birds. Jobert, let it fly. Answer by Bibiore, the coolest engine. Ay, ito ara, barag na Tuski. Bang! Gipon ang Ruiz. Ala ka na Shantoy. Layay! Goodbye Philippines. Impas na ng utang. Sus, may gawa masud ang tirang Shantoy. Sai City mga bird, Sai City. Lakagilo. Out ball. Bola sa Team Cebu City. Sai City ato score ha. 1 point ball game in favor of Team Cebu City. Headed by Mr. Explosive Jobert Marcinas, the team captain. Servisyo Jobert. Bibi Orle to si Antoy. Ayay. Corner shot is good. Pasok na pasok. Shout out Konsihal Silso Gamonada diha sa Kalunasan. Shout out Busjan Akrabaya og sa Ityan sa Big Shop diha sa Kagay, Barili, Cebu. Busbal Kanunigo. Shout out. Ala. Size 8 ha. Shantoy. Gibalikan. Iusbang Ruiz. Panaggang dito ang team Dumanog. Sokols Nonil. Ala. William. Ayay. Fire in the hole. Out ball. Noy size. Shout out ni Konsihala Balister Canonigo Cabrera diya sa Lutak. Shout out sa ni Cons Jobert Baruman inatindan sa atong bakbakan. 9 size mga board sa atong score. 9 size, 3 puntos ang Kalamangan sa Team Cebu City. Game 1 of the best of 3. Kamang siya toy. Out ball. Shout out sa ni Ma'am Maricel na Boston ni pa sa tiempo. Servisyo William. Lah, 2 shot combination ni William. Saggang. Bang! Namundak na. City 9 na. City 9 servisyo William. Hala William. La kariha. Bibi Orle. Ayay. Bang! La, kini. Ayay, overhead. Pasadas lang sa Shantoy. Ayay, ito na. Hapit na. Bang! Iusban. Pero kuha pang William. Ayay. Out ball. Wa sa linya ang tira ni Mr. Explosive Jobert Marcinas.
Cons. Servisyo. William. 9-8 Osay Labaw. Osbon ako. Atong mga sponsor ning atong bakbakan diri ha sa Purok Series Barangay Mayana, mao ang barangay official sa Barangay Mayana. Headed by Barangay Captain Honorable Rolando Oros and his council. Igualis na mga boards. Igualis 9. Konsilos na to sila si Iladia Oros, Ana Bastida, Emily Asis, Joy Talandron, Kura Oplas, Rini Oros, Noli Victorilio og inubanan ni Anari og ni Joselito Riquinto. La Baby Orly katriling aning duha. Last 3. The Black Mamba binumba sa ire. Jobert Ruiz again. Out ball. Gis 9. Team Dumanhog is leading by 1 point. Here comes William Oberis, the pride of Balirong Naga. Nunel, gilubag ni Nunel. Kuhang Ruiz. Ay, pictos ni Baby Orly. Gyud makaon, makahilo. 11. Last ball. 11-9. Gustong angkinin ng Team Dumanhog ang game 1. Let us see if they can pull this off. Kung may panalo nila ang game 1. Servisyo William. Jobert. Santoy. Allah kaniha. Side out. Naka-side out ang Team Cebu City. 9 ha. 9-11. 9-11. Servisyo. The certified class A. Santoy Labra. Ay, Santoy again. 2 shot. Pictos. Good item. Ganda ng paggagawa ni Santoy Labra. Gis 11. Servisyo Santoy. Bright nga bata. Servisyo Jobert. Tira Jobert. Santoy. La. Ay, gipukot ang bulang Santoy. Huli ka. Gis 11 labawang Dumanhog. Para daog. Depensa Team Cebu City. Servisyo, the coolest engine. Ruiz. La, Santoy. Ay. Prrrt. La, tabi. Ay, tuara. Okay. Santoy. Ay, tuara Nunil. Babag na. Baby Orly. La, ay. Open space patid by Nunil. Daog. May daog sa game 1 na to ang Team Dumanhog. Coming up, game 2 mga birds.